Nakon Beča, Dubrovnika i Krakova, najjeftiniji let me je sinoć za samo 20 evra doveo u Milano. I vreme je da skinemo šešir i ošišamo ovo što imamo na glavi. U pravom italijanskom stilu. Za novu frizuru morat ćete malo sačekati, a sinoćni let me je iz Krakova vratio u toplije krajeve. I sletao sam kasno u Bergamo. Smeštaj sam uzeo odmah pored aerodroma, ali ipak sam i tu imao 20 minuta hoda. Kako lepo Italijani naprave put za pešake, iako je put ode. Neko u Hrvatskoj po magistrali mora da idem. Prošlo je 4 dana kako sam na nogama i krenuli su žuljevi i umor, pa sam zaspao kao iz topa. Novi dan sam počeo rano, odmah na bus, pa vozom sat vremena i konačno sam stigao u Milano, na ovu veoma lepu i popularnu železničku stanicu. Prvo što sam primetio je da u Italiji ima baš puno policija. Valjda me neće uhvatiti jer zaista sam počinio kriminal time što sam 4 leta platio samo 82 evra. Otišao sam odmah do Duoma, a outfit za ovaj grad sam savršeno pogodio, ali o tome malo kasnije. Današnja jutrić kafica je bila spojena sa ručkom, ali uživanje na najvišem nivou, jer pogledajte sa kakvim pogledom sam je pio. A naravno, posle probao i pravu italijansku karbonaru. Sad kad sam sit, vreme je bilo da ošišam ovu ćubu na glavi i našao sam old school italijanski salon u samom centru. Hello. Do you speak English? Haircut and beard. And how much is 65 euros? Nisu znali da beknu engleski, ali je tu bio neki čovjek koji zna pa je prevodio. Glavnom frizeru sam samo rekao da hoću pravu italijansku frizuru, pustio ga da radi šta mu je volja. Iako se vidi da baš zna posao, sve je radio makazama, pa čak i bradu. To ga je na kraju koštalo jer me je posikao po uvetu. Sorry. No worries, memory. Sorry. No worry. Perdona mi. Što ga je navodno mnogo uznemirilo. Rekao sam sve ok kralju, a on mi je dao popust na to, iako je cena bila za turiste. Ispalo da šišam na italijanskoj i u Srbiji, samo sam ovdje platio 3 puta više. Letovi ova 4 dana su bili jeftini, ali nisam štedio na aktivnostima. A sada je vreme da posjetim istorijsko mesto i barem na neki način vratim velikog Sinešu kući. Na San Siru sam uplatio turu i po legendarnom krovu i iako su preko leta koncerti i nema trave, doživljaje na najvišem nivou. Prosto ne mogu da verujem da hoće da sruše ovu lepotu. Prošao sam slačionice oba kluba i muzej, a onda sam sišao do terena. Uzeo sam malo vremena da sednem i razmislim o dosadašnjim putovanjima, ali i o narednom putovanju, a usput i uživam u stadionu i zamislim kakva je atmosfera kad je sve puno. Sa San Sirom završavam dan u Milanu, idem na aerodrom gdje me čeka let broj 5 koji me za 20 evra vodi na novu destinaciju, gdje ću večeras opet spavati na aerodromu. Kako je to prošlo, saznaćete u sutrašnjoj epizodi. Zvanično sam preleteo pola ove avanture, a vi ne zaboravite da me zapratite jer najbolje tek sledi.